Yes mga igala, balik kita diri sa itong panaguban sa itong tulumanong usapang agrikultura karong atak na ang mga igala no atong makastorya no usa na pud no sa mga successful young farmers mga igala sa tuwa sa Davao region no kun asa nahimo ni siyang YFC Provincial Award din nitong 2021 no para sa iyang kuan iyang negosyong 3K Durian Orchard. Kung usa ba ning 3K Durian Orchard, usa ba nakapainggan nyo siya anong kaning gisulod nga negosyo. Ana na sa tuwang pikas linya mga kaagri no ang tag-iya sa 3K Durian in charge orchard. Sorry na mo kunya nako nabasahan ko do. Walay lain mga igala si Sir Kidmar Narido. Yes sir, mayong buntag. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong usapang agrikultura. Alright, so may buntag usab kanimo sa atong mga listeners. So, ang 3K Durian Tropical Fruits Farming, 3K gikan kini sa permirong litpa sa among pangalan. Kidmar, Adrian o Nikid. Okay. So kini nga mong nag-focus kini sa mangustin o durian production labi na sa puyat variety. Kini nagapanghinaot usab na mamahimong usa ka learning site pinagi usab sa tabang sa Department of Agriculture ATI na tanang interesado sa durian farming mo mamahimo na dito magtuon sa amoa gikan sa proseso sa pagpahiluna sa nursery pagatiman sa tanom o hangtod sa pagpamunga o pag-harvest niini nagilayo na mong mapakita ang best o good process aron guro updated og sustainability sa durian production. Okay. Anyways, Sir Kidmar, kanusa ka nagsugod ani nga negosyo? Kini nagsugod ni adtong 2021 panahon ni nagpahigayon ang Department of Agriculture sa programa nga Young Farmers Challenge. Ang among luna nga nasa Tambubong Baguio District kani adto sa Kabakan Yuta na walay tanom o gigamit lamang kini nga sagingan sa usa ka kompanya usab diri sa Davao. Pero karon nahimo na kini plantasyon o durian orchard na puno kayo sa potensyal. Usa nakaawhag nimo sir nga kani imong gisulod nga enterprise no? Nag-awhag kana ko nga sudlon kining durian farming tungod sa akong nakita nga potential ni ini-receive usa ka money maker plan. Base usab kini sa kasinatian sa akong gidikanan, diin ang among pagpanguma mao'y nagkasuporta sa among pamilya o nakapahuman sa akong pag-eskwela. Kini nga mga rason naghatag og inspirasyon o paglaom na ang durian farming usa ka promising nga negosyo. So sir, may I know sir, may I know sir kung unsa imong natapos na degree? Ako nakahuman og Bachelor of Secondary Education. I am really a teacher by profession. So pare-pareha dito sir pero lahi. Pero ikaw sir nag-imo gi-practice ang teaching gid sir no? Sa pagkakaroon sa ako ka associate professor sa usa sa dako nga universidad diri sa ato ang region sa Davao. Okay. So pro engage gyapon sa farming no bisag na kay day job no kanang pagiging magtutudlo. Yes sir. Pero sir mo tanong ko sir ba so din mo nagsuga 2021 and then 2024 na karon no unsa kadako ang tabang sa imo sa YFC? Okay, sir. Sa tinuod lang si dako kaayo ang tabang sa YFC program. Kundi ang ilang financial support nga akong nadawat na imong startup capital alang niining expansion sa among agri-enterprise. O mas napalig-on usab ang akong determinasyon kay aduna ko'y responsibilidad nga dili masayang ang gihatag na suporta sa gobyerno. Dugang pa pinagi sa YFC nakadawat ko og trainings o nagdawat usab nako ang mga oportunidad nga maka-avail sa ginatawag natong ACPC Kaya Loan Program. Diin nakapalit usab ako og isa ka sakyanan nga dako kay tabang sa logistical aspect sa maong negosyo. Kini nga mga benepisyo naghatag og momentum aron mas mapalambo ang akong durian production. So dako gid ay siya og ano. Anyway sir, sa karon sir no, dali lang gid sir. Nadiri sir, kamusta na ang
surprise nimo karon no sukad nga nahimo kang YFC awardee niadtong 2021? Okay. Pagkahuman nga nahimong usa ka YFC awardee 2021 sir, nakasinati ang among negosyo og pag-uswag sa production og sales. Dunay daghang bag-ong partners, markets og linkages ug mabati nako ang suporta sa mga stakeholders na malipayon sila nga nagtan-aw nga dunay mga batan-on, apil na ko niini nga nagapadayon sa agrikultura bisan adunay trabaho sa gawas niini. Nahingpit usab nako nga magpadasig ang ubang young professional nga sudlan usab ang pagpanguma ug dili kalimitan kini bisan unsa pa ang ilang naabot nga profesyon. Nasabtan ako nga dili kinahanglan nga maghulat pa sa pagretiro aron magsugod sa pag-agrikultura. Pwede natong sabayon ang magpanarbaho ug uban pang responsibilidad kung adunay oportunidad nga sama niini like the YFC program. So anyway sir, kuya gid sir no kay murag kaning nakaya gini mo pagsabayan ng trabaho o kuan ba no, that's amazing sir ba nga kuan no, nakay passion for teaching and mas labaw nga nakay passion for agriculture. So no, anyway sir, sa pagkakaroon ba sir, padayon ba gihapon nagatabang sa inyo ang kuan, ang tawagan ni ang DA? Yes sir. Nagapadayon gihapon ang iyang pagtabang o pagsuporta na kung ano na kami mga pangutana, andam ang focal person, secretariat, og nagahanyag isab sila og mga trainings ug seminars. Sa binood lang sir, bago lang naka-apil ko sa Regional YFC Summit nga naghisgot bahin sa basic accounting, record keeping for non-accountants o good manufacturing practices. Dugang panini sir, ang DA na nagfacilitate sa mga programa dito sa Expo nga naka-apil ako sa MAFBEX, sa WOFEX, sa Christmas Bazaar. Diin nagpakita namo ang among mga produkto o nakahigayon kami makakita og mga potential nga mga markets o customer. Anyway sir, nabalikan ko to yung gisong kaganiya nakatutok ang inyong variety sa puyat. Ano po ba mo target na maka-contribute mo for the exportation padulong sa China? Sa tinuod lang sir, isip kami, usa kami sa mga supplier po sa mga exporters nato. So ubay-ubay po ang among nahatod na supply sa mga exporters nato sir. So naga-export na gid ay mo sir no. So mo di ay nga inyong push karon is mahimo na mong learning site for agriculture sa kuan. So taas dako na imong naabot gid ay sir no from 2021 hangtod karon dili na lang ka more on sa pagpanguma. Target na po di mo nga mag-share sa inyong good agricultural practices sa ubang mga mag-uuma. Yes sir. Okay, passion man nato ang teaching sir. Kung gusto yun sustainability sa pagpangumay labi na sa durian, atong gahinan yun ang edukasyon. So very nice to hear that sir no nga murag willing mo kamuno mismo no nga mo gahin og oras para sa uban sir no para mas mudaghan pod ang mag-produce og durian diri sa tuwa sa Davao region. Opo sir. So kung nagkamali sir, dira ba ka sa may Yusef Mintal nagtudlo? Dili sa dito sa University of Mindanao. Naging part-timer lang sa Yusef. Okay. Naman sila agriculture di sa may Mintal, di ba? So I assume. Yes sir. Anyway sir, unsa yung mensahe sa tuang mga kapwa nga mga batan-on sir, sama nimo nga kuyaw kayo og passion na passion sa agrikultura, napoy passion pod sa pagtudlo. Okay, sige. Alang sa mga kabatan-unan, susama na ako, ilabi na usab sa mga young professional. Ang agrikultura, dili lang usa ka maayong negosyo. Kiniusab usa ka haligi sa ekonomiya ug pagpanginabuhi. Nindot ug naikwarta ang pagpanguma. Ug binaagi sa teknolohiya sama sa social media, mahimo natong makuha ang daghang oportunidad. Ako mismo nakadiskubre sa YFC pinaagi sa Facebook page. O kini nagbag-o sa akong pananaw sa agrikultura. Sa mga young professionals, pwede natong gamiton ang atong income isip usa ka kapital aron makasugod sa agriculture ventures nato. Dili nato hulaton ang panahon nga moretiro kita. Kung pwede sugdan dayon nato kung adunay oportunidad. Ang pagpanguma mao ang pundasyon sa atong pagkaon ug ekonomiya.
ug bisan unsa pa man atong naabot nga profesyon, dili na to kalimtan ang kaimportante niini. Magtinabangay kita nga mapalambo ang agrikultura alang sa kayuhan sa atong komunidad o nasod. Kana lang, sir. Okay, with that, Sir Kidmar, no, daghang salamat sa time nga imong gigahin diri sa mga sa Radyo Pilipinas, no, and I hope daghan kag ma-encourage, no, especially sa mga estudyante nga musulod sa kaning natad sa agrikultura kay kasama sa imong gingon mao kini ang haligi sa to ekonomiya o especially sa to ang food security diri sa nasod. Daghang salamat, sir, may buntag. Daghang salamat, sir. Okay, mo to mga igalan, no, mga ka-agri, si Sir Kidmar Narido, ang 2021 YFC Provincial Awardee sa Department of Agriculture. Anyways, mga ka-agri, balik ito man lang sa mga importante pa inumdum ning atong Sibianan.